କରିବିନି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। କାଇଁ ଲୋ ଆଲେ ଇଏ କଣ ବଡ ଲୋକ ହେଲେ ତ ମୋ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଲୋ ବାଘ ଗୁଡାକ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋ। ବାଘ ଗୋଟାଏ ନୁହେଁ ଲୋ 8-10ଟା ବାଘ। ଘର ଭିତରେ ବାଘ ଘର ବାହାରେ ବି ବାଘ। ଲୋ ଭାଇ ସେଗୁଡା ବାଘ ନଥିଲ ଆଉ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ବିଦେଶୀ ବିଲେଇ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଗାଇଥିଲି ସେଗୁଡା ପୁରା ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ସେଗୁଡା ଭାବିଥିଲି ଓ ଛାଡ ସେ କଥା ଏ ଭାଇ କିଛି ଆଣୁ ନା କଣ ଏ କୁଡିଆ କୁଡିଆ କିଛି ଆଣୁ ଇଲୋ ସାରି ରାଣର ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଟିରେ କିଛି ପକେଇନି ପାଟିଟା ପୁରା ପିତାଳିଆ ପିତାଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ଏ ରେ ସାରି ଆଲୋ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ କଣ ଖରାପ ଲାଗେ ନା କଣ ଆଜି ପୁରା ତ ଚଉଠି ଆଜୁଡା ମୂର୍ଖଟା ଟିଭି ସିନେମା ଦେଖୁନା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କଣ ଚଉଠି ରାତିରେ କନ୍ୟା ସଫଲ ବାର ଗୁଟକା ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି ତୁ ଟିଭି ସିନେମା ଦେଖିଛୁ ମାଲ ପିକି ଫୁଲ ବୋବାଲ କରନ୍ତି ଫୋର୍ଟନାଇଟ କୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବର କନ୍ୟା ମାନେ ମାଲ ପିଅନ୍ତି रे जाने जाना रे बोल बोल जाने बहुत सारे बारे आज सारा रे पड़ा चकना चकना रे जगह चकना ठाकुर तर मंगल करे गुटे गुड़िया दिल मो भाई स्टैंडर्डलेस औकातलेस सबलेस तो मु जा देखु तू स्टैंडर्ड जा तू ए घरे चाकरी होबा पाई भी योग्य नुह हेडा खिया बांदर सारी गुड़िया गुटे मागिली से देखो ना एते कथा गपिलनु छोटला गुड़िया बार मोर बार हम जाउचले हुंडी गुड़िया निचा टाणी बैलानी से एले जीवा पुरपुरे छोट लोक भाईटा तने कथा कहि मते कहि दी जाउची हम बड़ भाई कथा जीत बोली जीवनी तू जानिचु तू डाक्टर घर बोई गेला परे हम बड़ भाईर छातीटा पूरा चारि हाथ चौड़ा हो जाईची हम घर हम परिवार सब पर हम भाईर मान सम्मान सब तोरी बहु बणिया बंदिले हुंडी एक कथा जब तू बोली जीवनी प्रवचन सइला ना प्रवचन सइला राती 12टा बेला जाऊ बे जाउची ए एटा जमा जीव नै एले मन राखिबू दुहिता दुई कुळ गुहिता गुड नाइट शुभरात्रि मिठा सपन जा जीव नै तू था मु जाऊ ना 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 मु जाउची तो बरो वर्षा रख दर भाई तो वर्षा तो विश्वास को एबे भी तळे पके देबे नै लो डाक्टर को केते बोल सकत तो बुझानी नै कि ताको बापा पर ससुर से तो मनुष्य नहुती साक्षात देवता आ से जोळी मते भल पाउछती ए अल्प दिन भीतर मु जो तार सुना बहु न होइछि ताले तू मते कहि आसीओले ओ स्वप्न राजकुमार तुम करिया लो मुंडिया लो तुम कौन बाबर पशु डाक्तर मते चिनी पानो किया कोन मो तुम प्रेमिक शंकर एटा हाडिया फाडिया पिगाई ना कलो या पाटी की गंदलो मालो अछि सेई पई निसार काउ को कुछ बुझ पार नै आ किछि भूल कइल सारी चुप कोइला कोन प्रेमिक अबे को जमुना कूलर बसी मोबाइल बसी बजाउथलो भाई सतर सारी तुम सब भूली जाइछ ओ कथा कोन रे कालिया हुआ आम पिला दिनर बाली घर छड़े खेल अबे को छड़े खेल बे ए हराम दादा जमुना देखियो एटा किंतु आम 15 वर्षर भल पाइबा ए एटा सदरडा पागल लाउ ओ के तमे काई गिर गसो आ कोन पे इनका से विश्व को जाउछो तुम कथा जदी शासक लोक माने सुनि न दिस माने कोन भाबी जानि परतो ना नहीं किछि बुझबे सुझबे सीधा धक्का मारी एगर बाहर कर देबे हम स्वामी जदी इसु कथा सुनि नथि संग संग भूल बुझबे मो चरित्र को सदै करिवे ए बाबू मोर केते आशा केते सपन मु तो हाथ जोड़े अनुरोध करछि जति से परतो तमे चली जाओ किंतु जुनेश्वरी ठाकुरानी का पाखर तुम मथारे देइथिबा सिंदूर बाबू मो तो नेहुरा होछि तमे अगणित जन्म राति रे ओ कुंगुळा छाती ऊपर सही तुम ततला निश्वासरे मत अदा करिथिबा फुनेई राति हम निसाई आइ बाबू सेई पई निसारे का कोन कोतो जानि परनो किंतु तमे जा सब कहि जाजो से सब होछि मो पई विपद चलो छाड़ी हमें तू ताली दिबा कोडे तमे मोर ही थिलो मोर ही रहइबो तो दिबा अच्छा अरे क्या आश्चर्य हो गई है अरे सालो जा आई ये मैं तू मारो मारो इने को जते बाटू सेते मारो दरकार खोले एटा मारी मार जीवन रो मारी दियो ओ मते मारी मारी जीवन रो मारी दियो काहे की बंचबी कहा पाई बंचबी ए दुनिया रे गरीब मनुष्य बंची रहिबार अधिकार नाही गरीब पुर प्रेमर परिणति जदी हेइरा ओ सारी जदी मो ठेरो अलग हेइ गला आ कहा पाई बंची रहिबी आछो मारी दियो मते आछो मारी दियो मते कौन संधान आई ए
बाबू किए अरे तो पचार पड़े बाबू किए एटी कौन कर तो बेडरूम रे आदि मो आपको बारंबार कहिछि बा खटा पिला खेल नुहे आपले तो घर चाकराणी करा जाय परिबो किंतु कुलबधु नुहे ओ कौन हेची तो कह मु तते पचार कौन तुम तो उत्तर दउछ कौन मु तते पचार बाबू किए आदि पर कौन पचारछंती कौन सुबुनी अरे दादी का प्रश्न उत्तर दियो दियो पर कहछि ओ मामा मम्मा ने स्वीकी बाबू को ए बाबू की ये बाबू की मम्मा चिन्ह नहीं जाने नहीं आ गया सारी मु कहछि सुनतु दादी ए बाबू होचंती आपण को बहुर प्रेमिक काहे आ गया ये सब मिछ ये 15 वर्षर प्रेमिक जे आपण को बहु को ठाकुराणी मंदिर में विवाह करि सारिछि अब एमिति की ଆପଣ ଚୁପ ହେଇଯାଉ ତ ଆପଣ ए चुप चुप तो मो सामने चली जाओ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି काहे कि तुम को गोटे बेचारो मुंह देखिया पाई चाहे ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି चल जाओ एठू ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା अरे चली जाओ बाबू बहुत समय कथा बात कर दो ए चुप तू बैठ और भाभी तू एटा तो पर गोटे छोट लोक घर हमर मान सम्मान अछि एमिति गोटे चरित्र हेले कोई घर रखी हम हम समाज स्थिति को कलंकित करि पारि बनी संधान तू घोड़ी जाऊ तो स्त्री तू ताको विवाह करछ अछि तोर चतुर्थी तो थुर्ती नवविवाहित स्त्री सहित करा जाय ना जारा कुमारी तो थाए हेले आपण को बहु एई लोक को ठाकुराणी मंदिर में विवाह करि सारिछि ना ततुरा निश्चय सहित छाती को ओदा करिछि एथर कोहतु नानी एमिति रे बेच्छा सहित असलति केमिति संभव ए बाबू थरे कहिला सही गली दी थर कहिला चुप रहिली आउ थरे कहिबो तो जीवटे को जानी आनी बाहर को फेंकी देबी ए भाई चुप ହେଇ ଯାରେ କିଛି କର ସେମାନେ କହିବାକୁ ଦେ ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାଧୁଛି ତ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କରି ଯଦି ସେ ପାଠୁତିରୁ ଚାଲି ଯା ତ ହାଲୋ କାହିଁକି ଚାଲିବି ମୁଁ କୋନ ଜାଣି ତୁ କଣ ମୋରି ଆଗରେ ଏ ବାବୁ ତତେ କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିକି ଚୁପ ରହିବି କଣ ତତେ ଚୁପ ହବା ପାଇଁ ହବ ହାଲୋ କାହିଁକି କଣ କରିବ ବୋଲି ନା ଗୋଟେ ବେକ୍ଷର ଭାଇ ବୋଲି ବାବୁ से कथा कोन कुंभार ठारू के बेसी जानी थाए मो सारी की मो करिछि बाबू एई हाते मु ताको बड़ करिछि मु कोन जानिनी सिए कोन ता चरित्र कोन से लोकटा मिछ कहि गेला बाबू से लोकटा जहा कहि गेला सब मिछ कहि गेला हाउलू भाई संपर्कर तुलसी गछटा विश्वास माटी चौरे उपरे बढ़ेलु अविश्वास पथर उपरे नुह कि सन्देहर मार्बल छाती उपरे नुह आज आम संपर्कर तुलसी गछटा बा सन्देहर मार्बल छाती उपरे बढ़ुची किछि लाभ होबनी
ବରଂ ଯେତେ ଦିନ ସେ ସେଠି ପଡି ରହିବ ସେତେ ସେଇଟା ଶୁଖି ଶୁଖି ଯିବ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆଲୋ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ରହ ବାବୁ। ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ବାବୁ। ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲ, ତା କଥା ଭୁଲ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାରିକି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଛ ବାବୁ, ସେ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାବୁଛି, ମୋ ପାଠ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ବାବୁ ମୋ କଥା ଧରି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ କଥା ଧରି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋକଟା ମଣିଷ ନୁହଁ, କାରଣ ଆପଣ ପଠେଇଥିବା ଗୋଟେ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ, ଯାହା ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଟ ବଢା ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତା କଥାରେ ଯେ ଆପଣ ବାଟ ବଢା ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉରେ ହଉଛି। ହାତ ଛାଡ, ହାତ ଛାଡବେ, ଆରେ ଛାଡବେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଛ ତମେ ଦିଟା ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି। ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀକି ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କନ୍ୟା ମିଳିଯିବେ, ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଅଛୁଆ ହେଇଯିବ। ମୋ ମଧୁଆ ଭାଇଟାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତା ଛାତିଟା ଫାଟିଯିବ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁନି, ଲୋକମାନେ ଆମ ମୁହଁକୁ ଛେପ ଫିଙ୍ଗିବେ। କାହିଁକି ଏମିତି ବାଉଳି ହଉଛ ଲୋ ଭାଇ? କାହିଁକି ଏମିତି ବାଉଳି ହଉଛ? ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପକେଟ ଯେତେ ଉଞ୍ଚା ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଘର ପୁରା ସେତେ ଛୋଟ। ଆଲୋ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ରହ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏ ଗରିବ ଭାଇଟାର ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ବେ, ଗୋଡ଼ ଛାଡେ, ଛାଡ଼ବେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଲୋ ଏମିତି, ଆଲୋ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଲୋ? ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆହୁରି ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଗରିବ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଭଙ୍ଗା ମନୋଲଗା କଲମରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଲୋ ଭାଇ। ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଦୁଃଖ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏନି ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଖ। ତ ସାରି ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଲୋ ଭାଇ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଖାଲି ଆମ ବଡ ଭାଇ କଥା ଭାବୁଛି ଲୋ। ମାନେ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଡାକ୍ତର ଘରେ ବୋଉ ହେଇଗଲା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ଆଉ ସାଥରେ ବଟ ମୁଁ ଦଉନି। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଆଉ ଲାଜରେ ଘରୁ ବାହାରିବନି। ବଡ ଭାଇ କଥା ଭାବୁଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେ କଥା ତ କାହିଁ ଭାବୁନୁ? ମାନେ ଭାଇକୁ ଗାଁର ଡର, ହେଲେ ମତେ ଆମ ଭାଉଜ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ତ? ନାଇଁଲୋ ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ଯେମିତିକା ମଣିଷ ସେ ମତେ ଜମା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି। ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁ ମତେ ମାରିଦେ, ମାରିଦେ ମତେ। ଆଲୋ ମାରିଦେ ମତେ। ଆଲୋ କାହିଁକି ମରିବୁ ତୁ? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ। ତୁ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିଦବୁ? ରାଜକୁମାର ଭଳି ବର। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନିଶ, ରୂପା ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିବ। ସୁନା ସଫାରିରେ ବସେଇ ନବ।
ସେମିତି ମୋତେ ଭୁଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ଭାଇ? ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ, ପେଟର ଭୋକ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ କହେ ଶୋଇପଡ଼ରେ ପିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ରାତିରେ ସପନ ଆସିବ, ସପନରେ ପରି ଆସିବ, ଆଉ ପରି ହାତରେ ରୁଟି ଥିବ। ସପନରୁ ପରି ହାତରେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ସିନା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ସତ କହିଲୁ ସତରେ ପରି ଆସେ ନା ସେ ଆସି ମୋର ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ? ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ଭାଇ? ଭୁଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା? ଆଲୋ ନାଇଲୋ ଅପନ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ବର ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ସାନ ଭାଇ ଆଲେ ନାଲୋ ଜମା କହନ୍ତି ତୁ। ଆଲୋ ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଟା ମାଇଲା, ତୁ ବି ମାଇଲୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ସାନ ଭାଇ ଆଲୋ ତୁ ପରା ସବୁବେଳେ କହୁ ଆଖି ତୋର ହେଲେ ଲୁହଟା ପରା ମୋର। ସାନ ଭାଇ